अंततः पाकिस्तान किभली भाव में आतंकवादी को प्रोत्साहन दे आसुछि एवं खाली आतंकवादी नुहे आतंकवाद को टेररिज्म को किभली प्रोत्साहन दे आसुछि निज माटी रे बढ़ाई चेष्टा करी चली सबु बेले गला 30 वर्ष धरी ए प्रकार कार्यक्रम जारी रही ताठू अधिक समय मध्य होई पारे और से कथाटी जेतेबेले भारत कही आसुला सबु बेले पाकिस्तान मना करी आसुछि एवं विश्व बजार रे आमे जेतेबेले तार प्रमाण भी देखैछु बहुबार पाकिस्तान मना कले भी एबे सामना को सत आसी पाकिस्तान रो ए प्रकार रो आभिमुख्य को माने ए प्रकार रो अभिसंधि को निजे पाकिस्तान रो प्रतिरक्षा मंत्री मानिछंती जो कथाटी पाकिस्तान प्रतिरक्षा मंत्री कहिछंती टिके जदि तापरे आमे नजर पकई नेबा किभली भाबरे मत मंतव्य पाकिस्तानी प्रतिरक्षा मंत्री रखिछंती पाकिस्तानी प्रतिरक्षा मंत्रींकर जो सत मानिबा कथाटी आसुछि जे देखंतु जे आतंकवादी को किभली सेमाने प्रोत्साहन देउथिले से कथाटी को जितेबाला व्याख्या जड़े सांबादिका जितेबाला पचारि आतंकवादी को पाकिस्तान रे प्रोत्साहन दि जाउथिबा नै से मानिछंती ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान रो प्रतिरक्षा मंत्री एवं विशेषकर अमेरिका और पाश्चात्य राष्ट्रता भितर ब्रिटेन कथा मध्य से कहते से राष्ट्रगुड़िक लगातार भाव में से माने कहूथिले कुआडे जे पाकिस्तान को आतंकवादी को समर्थन कर एवं आतंकवादी कार्यकलाप सेठी जारी रख एवं जहाँ से कहते सोवियत यूनियन एवं 9/11 भली घटना जदि आमे से निजको संश्लिष्ट कर नथांतु ताहले अनिंदनीय होई थांतु तेणु ये प्रकार ये आमर भूल थिला एथिपाई मध्य पाकिस्तान बहु क्षति सही एक कथाटी प्रतिरक्षा मंत्री तांकर कहिसंते किंतु सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा माने जेमती कहा जाए जे हनु शेष सत माने एबे से सतटी से माने मानिछंती एवं निजे पाकिस्तान प्रतिरक्षा मंत्री मानिछंती जे पाकिस्तान माटी रे आतंकवादी को यथेष्ट 30 वर्ष धरी से माने प्रोत्साहन देउथिले आसुन सुनेबा कोन कहिछन things cooled down then and now again the same thing is You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. So that's your argument that even though that was a mistake, and we suffered for that. And that is why you are saying this to me. If we had not joined the war against Soviet Union and later on the war after 9/11, this Pakistan's track record, was not, unimpeachable track record. ब्रिगेडियर अभिमन्यु राउत आम सहित जोड़ी रही अधिक आलोचना संपर्क करवा ब्रिगेडियर राउत माने गोटे कथा कह जाए जल्लाद निजे सत माने निजे कहे जे मु ए प्रकार घटना घटई ता पछरे जुक्तियुक्तता मध्य दर्शाए ये सेही भली गोटे गालुआमी नुहे कि ए बिल्कुल सही गालुआमी अलाजुकता से मानकर जहा कहउचंती जेतरे कोनोसी सत्यता नहीं केवल ए टंका पैसा पई अमेरिका सपक्ष रे से माने तालिबान को सपोर्ट करथले रशियन का विरुद्ध रे जेतले से माने चाहुतले जे युद्ध करंतु किंतु परे हिंदुस्तान आ कश्मीर विरुद्ध रे काहे करथले ସେଇଟା କାହିଁ କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦଉଥିଲୁ ନା ଫଣ୍ଡ ଦଉଥିଲୁ ନା କଣ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ନିଜ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ ଆଜି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଲିବାନ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବାଜା ବଜାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମାନେ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ହୋଇ ଠିଆ ହେଇଛି ସେଇଟା ସତ କଥା ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ କେବଳ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନଉଥିଲେ ସେ ଟଙ୍କାର କାରବାର କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଟା ସରିଲା ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରିଲା ସେଇଠୁ ବନ୍ଦ ହେବା କଥା ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁ କରୁଛ भारत तो तुम केवे किसी अनिष्ट करनी सदा सर्वदा आम गोटे पाद आगू जा 2014 मोदी जो शपथ ने समस्त सार्क कंट्री मुखिया मान माने मुख्य सॉरी प्राइम मिनिस्टर हूँ प्रेसिडेंट स्वागत करते निज आगु देखो जो फेर समय राशिया फेरिया समय किसी न कही नवाब शरीफ गोटे गोटे कार्यक्रम रे गोटे भल शुभ दिन रे गोटे बाहागर रे निजे जाई उपस्थित होइतिले अनेक नेता कहते से बिरियानी खाया जाइए सी तो आप जानते से बिरियानी खाती से कम्प्लीटली वेजिटेरियन अनेक समय उपवास रखती किंतु गोटे सौहार्दपूर्ण गोटे वातावरण आनिया से जाइए लाहौर को बस नहीं जाइए वाजपेयी
ଆଉ ସବୁ କିଛି ତ ସବୁବେଳେ କରୁଛୁ ଆମ ତରଫରୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପାଦ ଚାଲିଲେ ଆମେ 10 ପାଦ ଚାଲୁଛୁ, ଆମେ 2 ପାଦ ଚାଲୁନୁ, ଆମେ 10 ପାଦ ଚାଲୁଛୁ। ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ ମୋଷ୍ଟ ଫେଭରେଟ ନେସନ ର ଆମେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲୁ। ତାଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ କେମିତି ଅଧିକ ହବ, ଏଇ ଜଳ ଆମର ଦେଶରୁ 6ଟା ଯାକ ନଦୀ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ 3ଟା ନଦୀରେ ଭାଗ ବାଣ୍ଟି ତାଙ୍କୁ 80% ରୁ 81% ଜଳ ଦିଆଯିବ, ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଇଥିଲୁ। কিন্তু এ প্রকার যে মন্তব্য দিয়েছেন পাকিস্তান প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, আমি আশা করিবা যে যেহেতু আমেরিকা হও বা ব্রিটেন হও এই যে পহলগাঁও ঘটনা পরে সেমানকর প্রতিক্রিয়া দেখাই সারিছেন, ইসরায়েল মধ্যে দেখাই সারিছে প্রতিক্রিয়া এবং আম সহিত সেমানে মানে সমর্থনে রহিছেন, সহায়তার হাত বড়াইবা কথা কহিছেন। তেণু এই পরিপ্রেক্ষীরে এ প্রকার আভিমুখ্যরু এ প্রকার মন্তব্যরু আমেরিকা নিজকু নিশ্চয় দূরেইব। ନିଶ୍ଚୟ ଦୂରେଇବ। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେରିକା ନିଜେ ଜାଣିଛି ଯେତେବେଳେ ବିନ୍ ଲାଡେନ କୁ ଯେତେବେଳେ କୋଉଠି ହେଲେ ଧରି ପାରିଲେନି, ଏମାନେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଆର୍ମି କ୍ୟାମ୍ପ ପାଖରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସଦା ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦଉଥିଲେ, ସୁରକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ, ଖାଇବା ପିଇବା ଲଜିଷ୍ଟିକ ସବୁ ସପୋର୍ଟ ଦଉଥିଲେ। ଖାଲି ତାହାରି ନୁହେଁ, ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ଡୋଜିୟର ଉପରେ ଡୋଜିୟର ପଠେଇଛି, ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ପଡେନି। ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହିତ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ କହିବା ଦରକାର ଯେ মানে পাকিস্তান গোটিয়ে আতঙ্কবাদী রাষ্ট্র এ কথাটি স্পষ্টতার সহিত সে বিশ্ব সমুদায় নিকটে ঘোষণা করার আবশ্যকতা রয়েছে। ভারত পূর্বর কহুলা কেহি বিশ্বাস করুনথিলে বা সে দিগরে সহৃদয়তা প্রদর্শন করুনথিলে, বর্তমান সেই সময় রয়েছে কূটনৈতিক দৃষ্টিকোণর মধ্যে আতঙ্কবাদী রাষ্ট্র মানে ঘোষণা করা যা যদি সেভাবে করা যায় তাহলে সি গোটে ভারতর নৈতিক বিজয় ହେବ এবং সিধাসলখ মধ্য আমি দেখিবা যে যদি গোটে আতঙ্কবাদী রাষ্ট্র আম পাখ পড়োশী রয়েছে তাকু আটাক করিবার মধ্যে সেটা আবশ্যকতা রয়েছে। ନାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଦେଶ ମାନେ ଆମ ସାଥିରେ ବି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ କାମ କରୁଛି। 2611 ର ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ପାକିସ୍ତାନୀ ଓରିଜିନ ର ଥିଲେ, ସେମାନେ ତ ଆମେରିକା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ସପୋର୍ଟରେ ଆମେରିକାର ଟଙ୍କାରେ ସବୁ କିଛି ଏମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଲଣ୍ଡନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରିଛନ୍ତି। କୋଉ ଦେଶରେ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି ଏଇ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ସବୁ ଦେଶରେ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ଯାହା କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ସଦା ସର୍ବଦା ତମ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭାତୃଚାରରେ ରହିଥିଲୁ, ବାହୁଚାରରେ ରହିଥିଲୁ। ତେଣୁ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମରି କାଶ୍ମୀରରେ ଆଉ ଆମରି ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛ? ସେଭଳି ଗୋଟେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅନ୍ତତଃ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ଏକାଠି ବସି ଏ ପ୍ରକାର ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହିଁ ସଠିକ୍ ସମୟ ରହିଛି, ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଲୁହା ଗରମ ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ କୁଠାରଘାତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଭଳି କରାଯିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ମାଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବ୍ରିଗେଡିୟର ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତ ଆଲୋଚନାର ଆମ ସହିତ ରହିଥିବାରୁ ମତାମତ ରଖିଥିବାରୁ।